يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الواسلين وأصحاب المغفورين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya bil Bukhari an Nabi Mas'ud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shadda al-khatib ala minbar wa la yatakallamu ahadukum wa yatakallamu wa qad nagawa man lahu ala jama'atana ansitu asfahu wa adikum rahimakumullah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiyaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadan al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar 'adada ni'amillahi wa ifdalihi. أما بعد فيا أيها الحاضرون أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat al-Mahbub rahimakumullah. Ketika khatib berada di atas mimbar senantiasa mengajak dan mengingatkan kepada kita semua, mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an banyak janji Allah, ketika kita benar-benar bertakwa kepada Allah, surgalah jaminannya. Yang senantiasa disampaikan oleh khatib ketika berada di atas mimbar, imtisarul awamir wa jatinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang telah menjadi perintah Allah dan berusaha meninggalkan apa yang telah menjadi larangan-larangannya.
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki hari kedua di dalam bulan suci Ramadan. Sebagai perintah tahunan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua dan jelas dalam Al-Quran, diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tujuan Allah mengingatkan kita untuk berpuasa setiap tahun agar hidup kita ini berkualitas, bukan hanya sekedar hidup tapi menjadi manusia yang berkualitas. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ibadah puasa, ibadah salat, ibadah haji, ibadah zakat yang kita tunaikan, agar ibadah kita tersebut benar-benar berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibadah puasa, di dalam hadis baginda Rasul mengingatkan kepada kita semua, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila al-ju'i wal 'atas. Kata baginda Rasul, kebanyakan umatku yang melaksanakan ibadah puasa hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar saja. Hanya saja kita melaksanakan ibadah puasa melepaskan kewajiban, tidak berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Puasa masih makan dan minum kita tahan, namun hati kita masih ada suuzon dengan orang lain. Hati kita masih busuk, hati kita masih berpikiran jahat kepada orang lain. Berarti ibadah puasa kita tersebut belum berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berharap la'allakum tattaqun, agar benar-benar menjadi hamba Allah yang muttaqin. Ketika kita berpuasa benar-benar full mendapatkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar kualitas diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu. Itulah yang kita harapkan ketika kita hidup di dunia ini, banyak amal ibadah. Ketika kita banyak melakukan amal ibadah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada manusia, melalui kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar berkualitas ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan, kita iringi dengan salat sunnah, salat tarawih. Sebagaimana Rasul bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan salat ataupun melaksanakan salat tarawih di dalam Ramadan, di bulan suci Ramadan, juga Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah, begitu banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ikhlas memang susah untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, namun kita berupaya dan berusaha ikhlas tersebut hubungannya diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan jujur dengan penuh keikhlasan kepada Allah, maka hati kita merasa dikontrol dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui kesempatan yang sangat mulia ini, anggaplah Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Belum tentu kita bertemu kepada Ramadan yang akan datang. Ketika Ramadan ini kita berkualitas, ketika Ramadan ini memaksimalkan diri untuk melaksanakan banyak ibadah kepada Allah, maka tentu amal ibadah berlipat ganda yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita untuk tetap istiqomah melaksanakan kebaikan, melaksanakan ibadah, menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahrul Ramadan syahrul mubarak wa syahrul maghfirah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا محمدا المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا أيها الحاضرون أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائمة وأولادنا علماء ولا تسلط علينا ظالما ولا تسلط علينا ظالما ولا تسلط علينا ظالما من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين واجعل بلدتنا إندونيسيا آمنا مأمورا آمنا مأمورا آمنا مأمورا واجعل بلدة طيبة رب الغفور يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله